ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ପାଠର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଏକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବା ଶ୍ରୀ ଅମାତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଅମାତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅମାତ ବୌଦ୍ଧ ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ପାଠ ମାମଲା ନିଜେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବେହେରା, ଯିଏକି ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ जिला परिषद प्रार्थी हिसाब से निर्वाचन लड़ीते तत्कालीन समय एवं योगी आदित्यनाथ मीटिंग से कलाहांडी जाते समर्थक मान धरी एवं वही उत्क्षिप्त हो वर्तमान विधायक लोक सहित आक्रमण करते से केस टी दायर होता जहाँकि आमर सत्यपाठे से उल्लेख कर उद्देश्य रहा जेहेतु से जड़े कंप्लेनेंट हनुमान बेहेरा जे कि हरिजन संप्रदाय लोक हरिजन कम्युनिटी भोटा काले डिस्टर्ब हो से उल्लेख कर सहित जो संपत्ति तालिका देते सतपाठे आपको अनेक संपत्ति से उल्लेख करना किसी जगह एपट सेपट तेणु एफिडेविट मिथ्या एफिडेविट जेहेतु से दाखल कर मान्यवर एसडीजेएम बौद्ध विरुद्ध मामला दायर कर ए घटना को नहीं जिले में राजनैतिक महल में सबुठी चर्चा चली बेले आम्भे विधायक सरोज कुमार प्रधान को फोन जोगे जोगाजोग करी तांको प्रतिक्रिया नैथिलु। विधायक श्री प्रधान कहिथिले पूर्वतन विधायक पराजय भोगिबा परे औषध विकल ताटिया कामी उड़ाइबारे लागिछन्ति। हनुमान बेहेरा तांको नाम करिथिबा अभियोगर नोटिस से निर्वाचन 6 मास परे पाइथिले और निर्वाचन पूर्व तांको पाखरे मामला संपर्क में कौन सूचना ही नथिला। तेणु सत्यपाठे उल्लेख न करबा नै अभियोग करबा हास्यास्पद कथा बोली श्री प्रधान कहिथिले। सेहीपरि मिथ्या संपत्ति तालिका मामला रे श्री प्रधान अस्वीकार करबा सहित सत्साहस थिले प्रमाण देबाकू चैलेंज करिसंती। गत 24 वर्ष रे बौद्धर विकास ठप हो जाइथबा बेले वर्तमान विकासर धारा देखि श्री अमात बिली बिलाई हेउथबा विधायक श्री प्रधान कहिसंती।